Saudara pendengar, Jane sudah menerangkan apa yang akan dilakukannya pada hari Sabtu yang akan datang. Kita juga sudah tahu tentang Don, Bob Smart, dan Chris. Sekarang, mari kita dengarkan bagaimana mereka menerangkan tentang apa yang tidak akan mereka lakukan. Ingatkah saudara jawaban atas pertanyaan Helen tadi? Is Jane going to play tennis? Jawabannya ialah, No, she's going to visit Anne Smart. nah, dengarkanlah baik-baik. She isn't going to play tennis. She isn't going to play tennis. She isn't. She isn't going to play tennis. Jawaban itu berarti, dia tidak akan bermain tenis. Kita pakai kata Not. tetapi disingkat menjadi N't. N't. She isn't. untuk menerangkan apa yang tidak akan terjadi. She is not going to. Menjadi She isn't going to. She isn't going to play tennis. sekarang, coba dengarkan apa yang dikatakan Chris dan ulangilah. She isn't going to. She isn't going to play tennis. Baiklah. Sekarang, coba jawab beberapa pertanyaan dari Helen tentang hari Sabtu siang yang akan datang. Dan ulangilah jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Kita sudah tahu tentang Jane. Bagaimana dengan Don? Dia akan bermain tenis dengan Bob Smart, bukan? Sekarang, coba jawab pertanyaan Helen. Mulailah jawaban saudara dengan no. Siap, saudara-saudara? Is Don going to work in the garden? No, he isn't going to work in the garden. And Bob Smart? No, he isn't going to work in the garden. And Anne Smart? No, she isn't going to work in the garden. And Jane? What about her? No, she isn't going to work in the garden. She's going to visit Anne Smart next Saturday. They're going to chat. They aren't going to work in the garden. Saudara pendengar, mari kita majukan waktu sampai hari Sabtu. Saat ini jam 12:30. Chris sedang mengunjungi Iwan, dan mereka belum tahu apa yang akan mereka lakukan siang itu. Jadi, mereka saling bertanya tentang waktu yang akan datang. Apa yang akan mereka lakukan? It's a beautiful day, Chris. What are you going to do this afternoon? I don't know. What are you going to do? Well, I'm going to listen to some gamelan music. Aha! Good idea. Hello, Chris. Good day, Ewan. What a gorgeous day. What are you two going to do? Well, Ewan's going to listen to some gamelan music. Oh, yes, those Indonesian records. What about you, Helen? I'm going to go to Anne Smart's place. I'm going to watch some tennis. You know, Bob Smart and Don usually play on Saturdays. Sekarang, mari kita dengarkan pertanyaan itu lagi. What are you going to do? What are you going to do? Pertanyaan itu berarti, apa yang akan saudara lakukan? Coba dengarkan lagi, dan ucapkanlah sesudah Helen. What are you going to do? Sekarang,
coba saudara bertanya kepada Chris. Ulangilah pertanyaan yang betul. Siap? What are you going to do, Chris? Coba ajukan pertanyaan itu kepada Iwan. What are you going to do, Iwan? Dan sekarang kepada Helen. What are you going to do, Helen? I'm going to watch some tennis. And I'm going to listen to some music. Dalam semua contoh tadi, Helen, Chris, dan Iwan berbicara tentang waktu yang sama di masa yang akan datang, yaitu saat-saat sesudah mereka berbicara. Pertanyaan tadi dapat juga kita pakai untuk waktu-waktu lain yang masih akan datang. Sekarang, Helen akan bertanya tentang akhir tahun. Coba dengarkan. At the end of the year. What are you going to do at the end of the year, Iwan? What are you going to do at the end of the year, Iwan? Helen bertanya, apa yang ingin dilakukan Iwan pada akhir tahun, yaitu pada waktu universitas mulai liburan panjang selama kira-kira 3 bulan. What are you going to do at the end of the year, Iwan? Saudara pendengar, ada ungkapan-ungkapan waktu lain yang sejenis dengan apa yang sudah kita latih tadi. Coba dengarkan. At the end of the day. At the end of the week. At the end of the month. At the end of December. At the end of the summer. Dan ungkapan-ungkapan tersebut dapat kita pakai dalam pertanyaan tentang waktu yang akan datang. Perhatikan juga lagunya. What are you going to do at the end of the day? What are you going to do at the end of the week? What are you going to do at the end of the month? What are you going to do at the end of April? What are you going to do at the end of the summer? Pertanyaan-pertanyaan itu panjang, bukan? Marilah kita membaginya menjadi 2. Yang pertama merupakan bagian pertanyaannya. What are you going to do? Coba ucapkan. Bagus. Sekarang, coba ucapkan bersama-sama dengan Helen. Siap? What are you going to do? Bagian yang kedua mengandung ungkapan waktu yang akan datang. Coba dengarkan dulu. At the end of the year. Sekarang, coba ucapkan bersama-sama dengan Helen. Siap? At the end of the year. Sekarang, coba ucapkan pertanyaan seluruhnya bersama-sama dengan Helen. What are you going to do at the end of the year? Sekarang, coba saudara ucapkan pertanyaan itu sendiri. Dengarkan Helen, dan kemudian ulangilah. What are you going to do at the end of the year? Bagus. Coba ucapkan beberapa contoh lagi sesudah Helen. What are you going to do at the end of the month? What are you going to do at the end of the week? What are you going to do at the end of the summer? What are you going to do at the end of the month? Saudara pendengar, sekarang mari kita kembali pada Iwan dan Chris. What are you going to do at the end of the year, Iwan, during the vacation? I'm going to visit Indonesia. I'm going to see my family. What are you going to do, Chris? I don't know.
Mari kita tinggalkan mereka untuk beristirahat sambil mendengarkan gamelan.